अस्सलाम वालेकुम। पुलिस को गुज़िश्ता रात 15 पर एक कॉल मौसूल हुई जो कि एयरपोर्ट थाने की हदूद से आई। फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए एयरपोर्ट थाने की पुलिस उस घर में पहुंचती है तो वहां पे पुलिस को स्ट्रेचर पर एक आदमी मिला जो कि रस्सियों से बंधा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलासी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुजरवाला इस्लामाबाद एयरपोर्ट के नज़दीक एक बंदे ने 15 पे ऊपर कॉल की और कॉल करके ये कहा कि मेरे पड़ोस में एक शख्स की चीखो पुकार की, आहें भरने की, मदद मांगने की, मुझे बचा लो की इंतहाई सख्त आवाज़ें आ रही हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि उस शख्स के ऊपर कोई जुल्म कर रहा है, कोई ज़दोकोब कर रहा है। 15 को प्रकार करता है। आगे से बाबर अली खान ASI जो कि थाना एयरपोर्ट के गिरदोनवा में मौजूद थे, बाकी कांस्टेबल और एक लेडी कांस्टेबल भी उनके साथ मौजूद थी। उन्होंने बर वक्त इसका रिस्पॉन्स दिया और प्राइवेट नंबर से जाहिद को कॉल की। कॉल करने के बाद मुकम्मल पता बताया गया कि फलां जगह के ऊपर ये वाक़या हो रहा है। बेसिकली इस्लामाबाद की एक प्राइवेट सोसाइटी है, टॉप सिटी सोसाइटी के नाम से, वहां पे ये मामला हो रहा था। पुलिस मौका के ऊपर पहुंची, लेडी कांस्टेबल भी साथ थी और वाकई वैसा ही हो रहा था जो 15 के ऊपर कॉल की गई थी, जैसा बताया गया था। अच्छा, ये वीडियो मुकम्मल होने से पहले मेरी आपसे गुजारिश ये है कि खुसूसन नौजवानों ने ये वीडियो ज़रूर देखनी है जो जॉब की तलाश में हैं और जो जॉब का इश्तिहार देखकर चले जाते हैं, और जब फिर वो लोग जो किसी दूसरे ऐसे दोस्त के ऊपर जिनके साथ उनका नया नया याराना है और उनके ऊपर ट्रस्ट करके चले जाते हैं। खुसूसन नौजवानों के लिए ये वीडियो इंतहाई अहम है और इसको ज़रूर आपने देखा है। बहरहाल पुलिस उस मकाम पर पहुंची ASI बाबर अली की सरबराही में और वहाँ जब देखा कि वाकई चीखो पुकार की आवाज़ें आ रही हैं, कोई एक ऐसा शख्स जो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है और बिल्कुल वो अपनी मौत के करीब आन पहुँचा है, ये आवाज़ें आ रही थी। पुलिस ने कुछ थोड़ी बहुत दस्तक दी, लेकिन आगे वाली बंदे की जान को देखते हुए, जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला उस बंदे की जिंदगी को देखते हुए पुलिस ने रेड किया और अंदर दाखिल हुई, क्योंकि लेडी कांस्टेबल उनके साथ थी। जब अंदर दाखिल हुए तो एक शख्स चारपाई के ऊपर रस्सियों से बांधा हुआ है, 2 शख्स उसकी निगरानी में इर्द गिर्द खड़े हैं। बाकी बहुत से लोग वहां पे मौजूद थे, लेकिन वो भाग गए जब उनको पुलिस की मौजूदगी का पता चला। 2 शख्स जो उनके करीब खड़े थे, उनके नाम मैं आपके सामने रख देता हूं। उनके नाम बताया गया है कि आकिब आफ्ताब, वल्द मोहम्मद आफ्ताब, कौम राजपूत, और इनका ताल्लुक है टाउनशिप लाहौर से। और इसके साथ दूसरे जो शख्स थे नसीम बट वल्द नज़ीर बट, और इनका ताल्लुक है आज़ाद कश्मीर से। इन 2 लोगों को पुलिस ने अपनी तहवील में लिया और जो बाकी लोग भाग गए थे उनकी तफ्तीश की कि वो कौन लोग भाग गए हैं और क्या क्या उनके नाम थे। तो 4 लोगों के मजीद नाम पुलिस को मिले, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। उसमें यह कहा गया कि राकेश मसीह जो भाग गए हैं उनमें से एक ये है। शाउन मसीह एक और बंदा है, ये भी भाग गया था। डॉक्टर अब्दुल्ला पिशावर से इसका ताल्लुक था, ये भी भाग गए। और उनके असिस्टेंट थे उस्मान, ये भी भाग गए। ये 4 लोग भाग गए। इसके अलावा और भी नामालूम थे जो भाग गए। 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जो बंदा चारपाई के ऊपर लिपटा हुआ था, जिसको रस्सियों से बांधा हुआ था, जो चीखो पुकार कर रहा था, रो रहा था, उसको पुलिस ने बाजियाब करवाया। कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि कहानी अब शुरू हो रही है और अब जो उनका इंतहाई अहम तरीन पॉइंट है वो अब शुरू होने वाला है। पुलिस ने उससे पूछा, उस बंदे से, कि आपका नाम पता क्या है और आप किस तरह ऐसे यहाँ पे आए। तो उन्हें बताया कि मेरा नाम इरफान वल्द मोहम्मद तारिक बताया और ये इस्लामाबाद का ही रिहायशी था। कोई इश्तिहार देखकर जॉब का इस जगह के ऊपर पहुंचा, क्योंकि इस जगह के ऊपर उन्होंने बुलाया था। उसके बाद वो ये कहता है कि चाहे मुझे दी गई उसमें नशावर अद्वियात थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया और उसके बाद फिर उसको PWD में मुंतकिल किया गया, वहाँ पे कोई छोटा मोटा अस्पताल में। और उसके बाद फिर वहाँ पे उनके कोई टेस्ट करवाए गए। टेस्ट करवाने के बाद दोबारा उनको इस जगह के ऊपर आकर बांध कर रख दिया गया है। उसके बाद मजीद तफ्तीश करने से यह पता चला, उस इरफान जो वहाँ पे बंधा हुआ था उसने भी यही बताया कि ये लोगों को यहाँ ट्रैप करके लेकर
لا کر آتے ہیں, نشہ آور ادویات پلا کر ان کو بیہوش کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر کیونکہ ڈاکٹر عبداللہ اور باقی لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے, جب پولیس نے مزید ریسرچ کی, آپریشن مزید کیا, تو آپریشن تھیٹر کے جو آلات ہیں وہ بھی وہاں سے برآمد ہوئے, موبائلز اور باقی بہت سی چیزیں برآمد ہوئی. تو وہاں سے پھر پتہ یہ چلا کہ یہ عام لوگوں کو, سادہ لوگوں کو نوکری کا جھانسا دے کر بلاتے ہیں, بلانے کے بعد پھر ان کے اوپر یہ اس قسم کا ظلم کرتے ہیں, ان کا گردہ ایک نکال لیتے ہیں, اور گردہ وہ پاکستان کے اندر بھی فروخت ہوتا ہے اور پاکستان کے علاوہ باہر مختلف ممالک میں بھی وہ سپلائی کیا جاتا ہے. یہ ان کا کاروبار تھا. اس کے اوپر پھر سی پی او صاحب نے اپنا موقف بھی دیا, جس طرح یعنی ان کا ایک عام پہلے سے ایک موقف ہوتا ہے کہ ہر شہری کا جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے. اچھی بات ہے, ترجیح ہونی بھی چاہیے. بہرحال ایف آئی آر درج ہو گئی. ایف آئی آر میں پہلے 2 لوگ اس وقت گرفتار ہوئے تھے, 2 مزید لوگ بھی گرفتار ہو چکے ہیں, اور جو باقی لوگ گرفتار ہونے تھے ان کے لیے پولیس اب چھاپے مار رہی ہے. سوال سادہ سا یہ ہے کہ اس قسم کی چیزیں, اور ہم نے بے شمار دیکھے ہیں کہ پاکستان کی پوری عمارتیں جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں کہ ہمیں بندے کی ضرورت ہے, اگر آپ جاب کرنا چاہتے ہیں, فلاں ٹائمنگ ہے, یہ ہو وہ ہوگا, ہینڈسم اماؤنٹ میں انہوں نے سیلری لکھی ہوتی ہے, اور یہ اس قسم کی کاریاں ڈالتے ہیں. ایڈورٹائزمنٹ کر کے فیس بک چلاتے ہیں, واٹس ایپ چلاتے ہیں, انسٹاگرام چلاتے ہیں, وہاں پہ ان کی ایڈورٹائزمنٹ آ جاتی ہے کہ کسی نے کام کرنا ہے, جاب کرنی ہے تو ہمارے پاس سیٹس اویلیبل ہیں. آگے سے ایک لڑکی کال اٹینڈ کرتی ہے, جب کال کی جاتی ہے تو وہ سارا یعنی ایک ٹریپ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. تو یہ میری ویڈیو جسٹ نوجوانوں کے لیے جو جاب کی تلاش میں جاتے ہیں, جاب کی غرض سے یقیناً پاکستان کے اندر بے روزگاری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن لوگ فری لانسنگ کی طرف جا رہے ہیں جو گھر بیٹھے اپنی عزت و آبرو, خصوصاً ہماری خواتین, ہماری بچیاں جو گھر بیٹھے اپنی عزت و آبرو نیلام کے بغیر بڑے عزت دار طریقے سے کام کر رہی ہیں. اس کا میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی نعم البدل اس چیز کا نہیں ہے. تو مرد حضرات بھی یہ کام کر رہے ہیں, لیکن اگر وہ جاب کی غرض سے جاتے ہیں تو احتیاط ان کو ضرور برتنا چاہیے. یعنی اپنے گھر والوں کو بتا کر, اپنے دوست احباب کو بتا کر, یا ساتھ 1-2 دوست جو ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر جائیں, گھر بتا کر جائیں کہ کس جگہ کے اوپر جا رہے ہیں, کون سی جاب کے لیے جا رہے ہیں, کس نمبر سے کال آئی تھی, یہ ساری چیزیں بتا کر جائیں. نہیں تو پھر جو واقعہ اس شخص عرفان کے ساتھ ان قریب ہونے والا تھا, اگر پولیس نہ پہنچتی تو یہ بندہ بھی چلا جاتا, کیونکہ وہاں سے آپریشن تھیٹر کے آلات اور بہت سی ساری چیزیں جو ہیں وہ ملی ہیں, جس سے سارے ثبوت مل گیا ہیں کہ یہ اس قسم کی گھنونی اور گندی کارروائی میں ملوث تھے. بہرحال یہ ایک انتہائی سبق آموز ایک ویڈیو تھی, ایک چیز میرے سامنے آئی اور میں نے سوچا آپ تک پہنچا دوں. ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.